I don't see how Alter Ego's gonna win this. Kahit pag nauna, kailangan mo na si Alec tol. Sa clash. Ay na, tumalon na yung ano. Hayop na lumpay. Kailangan mo muli tol, Alec tol. Wala. Dodge lang din si Alec. Yun lang. System towards stage. Let's go. Third system nga to. Wala na guys. Sino gagawin mo naman talaga? Panari ba? It's joke. People scaling. Game 3-1. Pwede. Alec. Sinipa na naman. Sisimyon na naman. Nadagaling. Alec. Giboy nabuhay pa. Lupet. Ay na. Pinalihan na kayo. Gagawin. Tol. Ang kaya pa nila tol. Kaya na tol ha. Uy. What is happening? What is happening? Tule. Alec? Si Alec. Pero wala. RP! RP, what are you doing? Get back! Ibuloy, wala. Ibuloy ko. Uy, si Ulti. Boys, get Kiboy! Get Kiboy! Ibuloy. Ang bulit ka nga ba? Chill. Ulti. Kalskin. Uy! Nangyari? Ano nangyari? Firing, huli lahat. Come on, guys! Get that guy! Come on, get that! What the T5? What is this? Ang gulo! Kaya na na! Uy! Hindi ka ba Fury dyan, Mar? Pag Uranus. Gulo ko dyan niyo. Fury talaga yan. Ano na ang gagawin ng Flicker? Ngayon lang yung threat sa Uranus eh. Ayun na, tingin na. Kanya-kanya na. You may! Oh, fuck! Kanya-kanya na. They lost the Lord. Siyempre mo sobrang lakas mo mag-high last pick pa. Puro ko nag-boy na sa harap ng ating video guys. Puro lumalambot sila. Kaya lang yun ito yan. Sige, selamat atas mereka menang-menang. Berapa ya? Pero kaya pa ata tol ah. Wala na yun guys. Kita kilo mana? Selesai guys. Selesai. Pilot. Wala din Wala din naman. Dami na si Skillar. GG. Ang ilan Japanese killer? Game champion. GG. Dapat piala keduanya anjing. Piala gila. Gua merinding entot lihat tuh merinding anjing. Entot gila gua respect sama Skylar bangsat.